Bonjour tout le monde. Ça m'a. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais faire un rappel sur la création des pages web. Un rappel sur la création des pages web. Alors pour cela, s'il vous plaît, voilà un texte. Les pages web, s'il vous plaît. Les pages web, ils sont créées par un langage de programmation appelé HTML. Quand je dis HTML, s'il vous plaît, HTML c'est Hypertext Markup Language, langage de création des pages web. Ok. Un exemple de page web par exemple, ici, vous avez ma page web et bonjour tout le monde. Ok. La petite barre s'il vous plaît, la petite barre, voilà, presque بحال بحالاتي اللي كتكون فيها X, agrandir et réduire. Ok. On l'appelle s'il vous plaît, c'est l'entête de la page web. C'est-à-dire c'est la tête. S'il vous plaît, à l'intérieur où il écrit bonjour tout le monde. Ça c'est le corps. Le corps de la page web. Il y a une page web, s'il vous plaît, ça se compose de quoi? Ça se compose de la tête, ou bien en tête, et le corps. Ok. Alors, vous n'êtes pas, s'il vous plaît, l'entête, ou bien la tête. En anglais, on dit head. Head. Le corps, s'il vous plaît, c'est body. C'est bien. Le corps, c'est body. Dans l'entête, s'il vous plaît, à l'intérieur de l'entête, ici, ce qui est affiché par exemple ici, voilà, à l'intérieur de l'entête, ici, ça c'est le titre. Titre, c'est title. Title. Alors, في المكان بغي نصوب une page web, on utilise quoi s'il vous plaît? On utilise des commandes. Des commandes HTML, et كنسموهم les commandes, كنسموهم les balises. Les balises. Ok. La structure générale, s'il vous plaît, c'est ça. Voilà. Voilà. Inférieur, s'il vous plaît, HTML, la balise HTML. Ça, c'est le débit de la page web. Fin HTML. La fin, أي commande, s'il vous plaît, عندها le débit ديالها وعندها la fin ديالها. La fin, il est caractérisé par le slash. C'est la même commande. Na HTML, fin ديالها هي slash HTML. C'est bon. Et dans la page web, s'il vous plaît, il se divise de deux parties. L'entête et quoi, s'il vous plaît, ici, c'est le corps. C'est bien. Alors l'entête, s'il vous plaît, dans l'entête, c'est head. Head, fin head. Head, fin head. Le début de l'entête, la fin de l'entête. Le début ici et la fin. À l'intérieur, s'il vous plaît, dans l'ouest qui couvre l'entête. Un titre, c'est title, fin, title. C'est bien. Le corps, c'est ça. Le corps, en anglais, on dit body. Body, fin body. Mettre la page web, s'il vous plaît, sur fin HTML. Faites attention, s'il vous plaît. تحت من هذه عمرني ما كنكتب ان كوموند. C'est bon. يعني كاع لي كوموند s'il vous plaît كيتكتبوا قبل من هذه. Et c'est le début de la page web, c'est la fin du page web. يعني après la fin, j'écris rien, s'il vous plaît. C'est bien, très bien. Et هذا اللي فات حنا كيفاش كنكتب فيه s'il vous plaît, c'est le bloc note. يعني في المكان بغا نصوب une page web كنحتاج un éditeur de texte. Quand je dis un éditeur de texte, j'utilise le plus utilisé في الويندوز, c'est le bloc note. نلونسي البلوك نوت ديالي ونكتب هادي. سي بيان. كتبقى غير الطريقه ديال لونغوجيسترومون كيفاش باش تبان عندي في الانترنت او بيان في ان نافيغاتور. حيت البلاصه سيل فو بلي فاش كتافيشا هاد لاباج ويب كتافيشا في ان نافيغاتور انترنت. اون دي نافيغاتور, اون دي اون انجلي اون لابيل لو براوزر. دي زيكزامبل سيل فو بلي ديال لي نافيغاتور: فايرفوكس par exemple, Chrome le plus utilisé, Opera, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, s'il vous plaît, mais les plus utilisés actuellement, s'il vous plaît, c'est Chrome, Google Chrome, Firefox et Opera. يعني من غنسجل انا من غنصوب ان باج ويب غادي نكليكي عليها بوغ لوفيرتي, خاصها تحل ليا وسط من هادو. سي بون. يعطيني لا باج ويب, ما كيعطينيش سا سيل فو بلي, ما يعطينيش لو كود دو بروغراماسيون. نوتر اكزومبل s'il vous plaît. عندي هنا ما باج ويب مكتوبه, هنا ما باج ويب. هاد ما باج ويب فين مكتوبه s'il vous plaît؟ اش قلنا هادي هاد لابارتي سميتها اونتيت. وسط لونتيت اش كيكون s'il vous plaît؟ تيتر, سيتادير تايتل. هنا غنجي هنا ونكتب ما باج ويب. تري بيان, سي بيان. وسط لو كور s'il vous plaît, اش كاين وسط لو كور؟ بونجور, بونجور, بونجور tout le monde. C'est bien. Puis bien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle reste, c'est bon? C'est la méthode de l'enregistrement. Comment je dois enregistrer la page d'Ali
باش تفتح ليا في ان نافيغاتور. Le problème s'il vous plaît quand j'enregistre directement ici كيسجلوا sous forme de texte يعني sous forme de texte sous forme de éditeur de texte. من نكليكي عليه يفتحوا لي ديما في الايديتور دو تكست ديالي وانا بغيت يفتحوا لي s'il vous plaît في ان نافيغاتور. j'explique la méthode s'il vous plaît. اي فيشي s'il vous plaît اي فيشي كندير ليه لا كرياسيون هذاك لو فيشي ممكن ندير ليه لونجسترومون اوتوماتيكمون. اش كيدير خاصك تعطي له نو دو فيشي سكي بيان وهو اوتوماتيكمون s'il vous plaît بحال لما كنكون خدامين في الوورد كيزيد ليكستونسيون. بحال الوورد سي دوكس avec x à la fin ou bien doc avec DOC. c'est bon. c'est pas moi l'excel l'extension ديالو هي XLS ou bien XLS X. c'est bien. autre s'il vous plaît c'est pas moi mais pour les pages web l'extension ديالهم s'il vous plaît هي HTML ou bien HTML ou bien HTML. يعني بغيت enregistrer هذا الفيشي كندير فيشي كندير enregistrer sur كي بيان. انا غنسجلو في البيرو s'il vous plaît باش يبان ليا في البيرو. شوف s'il vous plaît هنا اللي خليت هاد بوان تي اكس تي يفتحوا لي في ايديتور دو تكست. انا ما بغيتش يفتحوا لي في ايديتور دو تكست كنكليك ايسي سي بيان. غنسجلو باغ اكزومبل انا سميتو اكزومبل. فيت اتونسيون الا خليت اكزومبل بحال ما قلت لي انغوجيستري كيزيد هو اوتوماتيكمون بوان تي اكس تي وما غيتحلش ليا في النافيغاتور. سي اوبليجي ندير بوان. ملي كتبغي ديرو بوان s'il vous plaît ما ديرو لا اسباس لا ريان ديتو ديريكتومون بوان اي جيكري HTML ou bien HTML بحال اما HTML ou bien HTML. سميتو s'il vous plaît exemple.html. voilà ça c'est bien exemple.html. نمشي نشوف البيرو ديالي فوالا لو بيرو نقلب على exemple.html فين هو اكسكيوز فوالا exemple c'est ça شوف exemple.html. وشو حتى ليكون اللي عطاه ليكون ديال النافيغاتور اوكي. يعني هو هنا حيت انا عندي لو نافيغاتور بار ديفو سي فايرفوكس عطاني فايرفوكس انا غيتحل اوتوماتيكمون في فايرفوكس اوكي. جو كليك سور دو فوا c'est bon. voilà ma page web. faites attention ici sur le titre s'il vous plaît. ma page web voilà et le corps مكتوبة فيه bonjour tout le monde. c'est bien. ma page web et bonjour tout le monde. très bien. je commence. un petit peu s'il vous plaît la mise en forme. يعني quand je dis la mise en forme gras, italique, souligné, la couleur, la taille et ainsi de suite. Ça c'est notre partie s'il vous plaît. Je vais traiter aujourd'hui s'il vous plaît c'est la mise en forme, création plus la mise en forme. ok. par exemple s'il vous plaît نعطي عن ça bonjour tout le monde وجيت كتبت هنا تحت منها texte en bas تحت منها سي بيان. يعني هذه فين كاين هاد التكست اون با سيل بوك اوتوماتيكمون كاينه في لو كور. يعني الا بغيت ندير لوفرتور سا فوالا نكمل هنا. فيت اتونسيون عندي هنا بونجور تو المون واحد كاين في لو كور جو في كوم سا تكست اون با. تري بيان. غادي ندير سيل بوك لي فيشي enregistré. ما نديرش enregistré موديف لي موديفيكاسيون. غنمشي اسي سيل بوك فوالا فايرفوكس ديالي ها ما كتبانش هنا لاس لان هذا كيفاش تكون فيشي قديم. غندير اكتياليزي هادي اكتياليزي او بيان F5 اكتياليزي. ها تكست اون با ولكن البروبليم اللي عندي انا تكست اون با جات اكوتي. انا بغيت ترجع للستار سيل بوك وبغيت بحال درت اونطري وترجع للستار فين ما كنبغي نرجع للستار سيل بوك لي revenir à la ligne. faites attention s'il vous plaît. revenir à la ligne c'est-à-dire une petite entrée. on utilise la commande voilà on utilise la commande il y a la valise BR. alors BR ça c'est presque le mot en anglais c'est break c'est cassé ok. ça c'est retour à la ligne retour à la ligne c'est bon break retour à la ligne. انا faites attention s'il vous plaît BR ما عندهاش لا فان ديالها. كاينين دي كوموند كيلكو كوموند اللي ما عندهمش لا فان عندهم 1 دي بي 100 فان. بروميير اكزومبل سي بي ار. نرجع بلوك نوت ديالي بغيت نرجع للستار سيل بوبلي هنا بحال كندير اونطري هنا كندير بي ار enregistrer
Voilà, CTRL S. Firefox, s'il vous plaît, actualiser. C'est bien. C'est bien. Alors, je termine, s'il vous plaît. Ok. De la texte en bas, voilà ce qu'on va faire. Texte en bas, texte en gras, texte en italique, texte souligné, texte en taille X, texte en couleur, gras souligné et vert, texte vert taille 6 et en arrière plaque, et ainsi de suite, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est texte en bas et texte en gras. C'est bon, je termine, s'il vous plaît. Je vais faire texte en gras. Bloc-notes. Maintenant, s'il vous plaît, je vais utiliser un éditeur qui est un petit peu spécial. C'est mieux, s'il vous plaît, de télécharger le Notepad++. Ça, il est bien. C'est un éditeur qui est conçu pour n'importe quel langage. Pour ouvrir votre fichier, voilà comment je fais. Hein. Voilà, je vais ouvrir. Voilà mon exemple. Je le déplace ici. Voilà. Je vais les commandes en bleu, ce qui est bien. Très bien. Alors, on a déjà عاوتاني عندي BR. هيا BR entrée. عندي texte en gras. Texte en gras, c'est bien. J'enregistre, enregistrer, ce qui est bien. نمشي l'internet ديالي. Voilà, texte en gras. Pour l'afficher en gras, s'il vous plaît. Voilà, pour l'afficher en gras. Voilà, la plupart des commandes, s'il vous plaît, elles sont prises. Les commandes, elles sont prises à partir du mot en anglais. Par exemple, un des gras. Gras en anglais, s'il vous plaît, c'est bold. Et qu'est-ce qu'ils font, s'il vous plaît? C'est les commandes. HTML, la plupart qui regardent la première lettre ou bien, par exemple, on a un des BR, c'est break. On a un des bold. Mais il y a un B ou un B. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux lettres BR باش يديفيرونسي بين bold et break. وهنا غياخدوا s'il vous plaît bold غيديروا لا كوموند بي. فيت اتونسيون s'il vous plaît. عندي لا فان ديالها هنا عندي فان. هنا كاينه ان فان يعني بي فان بي. داكشي اللي وسط من هنا كيافيشي تكست اون غرا. دابا اش عندي انا s'il vous plaît بغيت افيشي هاد التكست اون غرا بغيت يعني قبل منها غادي ندير بي ومن بعد منها غادي ندير فان بي. Très bien, j'enregistre. Je vais l'internet, voilà. Gras, la dette actualisée, je suis un petit peu gras, plus foncé. Ça c'est gras. Qui a une deuxième commande, s'il vous plaît. Qui a une deuxième commande qui est gras. Je vais dire عاوتاني. غادي نجي لتحت هنا. شوف غادي نجي هنا وغادي ندير بي ار. باش نرجع للسطر. وغادي ندير تكست en gras. واحد. هنا درنا لا كوموند الاولى اللي كدير تكست اون غرا هي بي. لا دوزيام كوموند سيل فو بلي سي سترونغ. هي سترونغ هادي كدير غرا سيل فو بلي يعني غرا كاينه تا سترونغ عندها فا غرا كاينه سترونغ وكاينه بي. لو بلوز يوتيليزي سيل فو بلي هي بي بولد بي. سي بون جونجستر غنجي هنا لتحت فوالا الانترنت ديالي. هي تكست اون غرا 1 تكتب هنا اكسياليزي حتى اون غرا. C'est bien, très bien. Après, alors on a donné deux commandes gras, s'il vous plaît, qui n'a bold ou qui n'a strong, qui n'a B et qui n'a obtenu la commande strong. هي وعندها الفان ديالها هي كدير gras. Très bien, c'est bien, s'il vous plaît. بقى لي التكست ايطاليك. ديما نرجع نوت باد بليس ندير بي ار. Qu'est-ce qu'elle fait PR s'il vous plaît? C'est retour à la ligne. Texte italique. Voilà. Et même je vérifie un petit peu. Texte عادية normal. ماشي italique. Texte qui يكون شوية incliné. يكون incliné. Italique en anglais. C'est italique, c'est la même chose avec C à la fin. كنجي هنا italique pour italique s'il vous plaît. C'est I fin I. هي عندها الفان ديالها I fin I. j'enregistre. شوف هذه كيفاش تعود s'il vous plaît. voilà جايات inclus. c'est bien, très bien, c'est bon, on termine.
Après texte italique, s'il vous plaît, j'ai le texte souligné. Faites attention, italique, s'il vous plaît, c'est IA. Alors, souligner, s'il vous plaît. Faire souligner. Un autre pad. Faites attention. J'ai là, toujours BR. Voilà. BR pour revenir à la ligne, la valise ou bien la commande. BR. Texte. Souligner. Voilà. Souligner en anglais, s'il vous plaît, c'est underline. ناخذ الحرف الأول هي U. Fin. Ça c'est souligné. J'enregistre. شوف là, s'il vous plaît, je غيبان ليا لازم actualiser. Voilà le texte souligné. Très bien. C'est bien. Voilà, texte souligné. Texte à une taille, s'il vous plaît. Faites attention, c'est ici comment on travaille la taille, la couleur et la police. La taille, la couleur et la police. Je vais écrire, s'il vous plaît. J'installe, c'est PR. Toujours n'oubliez pas PR. Texte. Une taille. X. Je sais pas c'est quoi la taille X. C'est bon. Alors la taille X, s'il vous plaît. Mais quand on dit la taille, la couleur. Taille, couleur et police. Quand tu as la commande, s'il vous plaît. La commande, les smitas, font. Voilà, font. Attention, s'il vous plaît. Font, ça donne rien. Font. Et l'akhir, s'il vous plaît, qu'on dit fin font. Très bien. Ici, il nous donne rien. Font quoi? Font, c'est-à-dire c'est la forme, la mise en forme, quoi. بغينا taille, quand j'ai وسط منها, s'il vous plaît. كندير وكندير size, taille c'est size. C'est bon. هذه s'il vous plaît, هذه كيسموها commande بالي, وهذو اللي كيكونوا وسط لي commandes, on les appelle les attributs. Les attributs. Size s'il vous plaît. Je vais discuter un petit peu la size, la taille par défaut. Ici j'ai pas fait de taille. La taille par défaut, s'il vous plaît. La taille par défaut, c'est 3. Mais quand je un texte, l'internet sans taille, sans déclarer la taille, on voit automatiquement qu'il dit taille par défaut 3, qui est affiché en couleur noire, ou la police, s'il vous plaît, Times New Roman. La police Times New Roman. بغيت اغروندي خاصني نعطي عدد كبر من 3. حيت لا طاي نورمال هي 3. بغيت نصغر عدد قل من 3. غير فيت اتونسيون سيل فو بلي بان لا طاي il y a une commande, s'il vous plaît. La taille c'est entre 1 et 7. Entre 1 et 7. يعني la plus grande c'est 7. La plus petite c'est 1. يعني غنجي هنا باري درت 5. شوف درت 5 s'il vous plaît. طول بالك عندي انغوجيستر. غنجي اكسياليزي. هاي كبر منه. هادي لا طاي 5. جيت بدلت هادي درت 2. تاع صغيره ياك. فوالا شاه صار منها. جيت هنا قلنا la plus grande هي 7. C'est ça la plus grande. J'enregistre, j'actualise. Ça c'est la plus grande. شوف نعطي عدد اخر كبر من 7. عطيت 9 باغ اكزومبل ودرت انغوجيستر. ما غيتشونجاش تبقى بار ديفو سي 7. لا بلي غروند سي 7 سي ما تشونجات لان قلنا لا بلي غروند سي 7. سي بون. كاينه ان دوزيام سي بلي ان دوزيام ميثود حيت قلنا شنو هي لا طاي با 3. شنو هي طاي باغ ديفو 3. هاد 3 s'il vous plaît. 3 لا درت بليس 1. اش كتعني بليس 1؟ 3 زائد 1 هي 4. هاد بليس 1 هي 4. هادي 4. Ça c'est la taille. Pardon, j'ai pas enregistré. Ça c'est la taille 4. Tu vois. Plus 2. Plus 2 c'est 5. Plus 2 pardon, plus 2 c'est 5. C'est bon. وبغيت نقص بغيت نعطي la taille 2. La taille 2 كندير moins 1. moins 1. J'enregistre. Voilà. يعني هنا بغيت لا بلي غروند هي 7. 7 عندي 3 نسحق خصني نزيد على باش تعود 7 بليس 4. J'enregistre. Voilà. J'actualise. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je termine. Taille X. Texte en couleur. Texte en couleur. نجي لهنا ندير PR. Le PR. Afficher un texte en couleur, s'il vous plaît. Afficher un texte en couleur. Je fais la commande revenir à la ligne, c'est PR.
texte en couleur. J'avais dit s'il vous plaît taille نستعمل la commande font couleur نستعمل la commande font police نستعمل la commande font. La différence اللي كيكون بيناتهم s'il vous plaît هي de la tribu هي de la petite commande اللي كنزيد عليك كيعطي لي en rouge. Size c'est quoi size s'il vous plaît? C'est la taille. Couleur en anglais c'est color نستعملو color. La police s'il vous plaît هي la face هي face. Alors en couleur s'il vous plaît نجي هنا وكندير font font couleur color égal. ديما s'il vous plaît on n'oublie pas s'il vous plaît ديك fin font ها في الاخر ملي كنكمل ici color s'il vous plaît هنا خاصكم تعطوا une couleur en anglais. هنا من هنا شويه لقدام s'il vous plaît غنشرحوا دوك لي كولور hexadécimal لي كود hexadécimal mais en anglais par exemple c'est pas moi بغيت ندير vert en anglais c'est green. اش راه كيعطيهم لي انا شتي green هيا اوكي j'enregistre. شوف s'il vous plaît ها التكست اون كولور اللي جيت هنا هيا ودرت اكسياليزي هاي تكست اون كولور verte. Très bien. بغيت s'il vous plaît exemple بغينا نديرو تكست avec une police arrière black هاهي PR. شوف ديما ديك PR منساهاش باش كنبقى نرجع للسطر font voilà police c'est face. وهنا s'il vous plaît entre guillemets لان ما كيكون عندي بغيت police فيها دومو c'est mieux entre Arial voilà Arial black. Ça c'est la police. Texte en police X c'est pas moi Arial black. وعندي ici s'il vous plaît c'est fin font. Très bien. درت عاوتاني enregistrer actualiser voilà صح. هاد لابوتو هنا هاد البوليس اللي مكتوبه فيها بونجور تو المون تايمز نيوز روما. هاد لابوليس اللي مكتوبه فيها هادي تكست اون بوليس اكس هي اغير بلاك سي بون. اكزامبل نجي عاوتاني جو تيرمين عندي بي ار هنا واش نرجع للسطر وجيت قلت لكم سيل بوبلي بغيت ندير تكست غرا اي souligné. Texte gras et souligné. C'est quoi gras s'il vous plaît? Oui, c'est quoi gras? Oui, c'est ça. C'est-à-dire B. من بعد منها سي كوا سوليني اي ما كنجمعهمش بجوج كل وحده كوموند بوحدها وخاصني نسدهم سيل بوبلي. هما تيقول لك سيل بوبلي سي ميو لا ديرنيير اوفرت لا بروميير فيرمي سي ميو ها ا او وفان فان بي. Ça غيعطيني التكست gras et solide. هيا التكست gras et solide. C'est bien. Exemple. بغيت c'est la dernière s'il vous plaît ou la prochaine fois je termine vidéo جاي. بغيت par exemple ندير PR وبغيت texte taille 6 et en couleur rouge par exemple. Voilà فهاد texte taille 6 كي اللي غيجي s'il vous plaît وغيدير ليا font taille c'est size c'est ça. très bien 6 اما كنكتب 6 اما s'il vous plaît كنكتب شحال لان باغ ديفو سي كومبيان سي 3 باش نتخرج ليا 6 كنزيد بليس 3 اما 6 اما بليس 3 انا با فير 6 سي بون. كي اللي غيفيرمي كيعاود يدير s'il vous plaît la couleur font color rouge red فوالا. وغيجي الاخر هنا شحال من الفونت غنسدو كومبيان s'il vous plaît دو فونت يعني عندي الفونت الاولى والفونت الثاني. الفونت الاولى والفونت الثاني ça c'est bien s'il vous plaît ça marche à 100%. c'est bon. درت enregistrer جيت هنا درت actualiser 6 et rouge كي هي لا ميور فاصون s'il vous plaît ملي كتكون فونت جو دو فونت كي سي سويب كنحيد هادي ما كنبقاش نديرها. شوف s'il vous plaît ce que je fais faites attention ce que je fais. Voilà font size non size
اسباس كالر هذاك ونقدر ندير حتى في فيس اللي بغيت نجبد، واللي صبغت بديت بالكالر هنا بديت بالسي سا روفيان او ميم. غير هنا عندي فونت وحده، فوالا فونت وحده سي بيان. جونجيستر غتبقى لا ميم سيل فو بلي، هنا غتبقى لا ميم. فوالا درت اكسياليزي، فوالا rien changé. C'est bon s'il vous plaît. Et alors la prochaine fois s'il vous plaît je vais poster demain je vais poster une autre vidéo s'il vous plaît. Je termine l'explication, c'est la partie 1 s'il vous plaît, fais-la mes enfants. Ok, à la prochaine inchallah.